ଯେଉଁ ସମାଜ ତାର କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରସ୍ଫୁଟନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଥାଏ, ସେ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ମନେ ପଡୁଛି ବାଲି, ସୁଗ୍ରୀବ, ଲଙ୍କା, ରାବଣ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କଲି ଯାହାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ଆଜି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଶରଣାଗତ କଲିବୁ। ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଶା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ସେଭଳି ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଋତପଲ୍ଲୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ। 1997 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଜନ୍ମିତ ଋତପଲ୍ଲୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ମାତୃଭୂମିର ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ଗୁରୁକୁଳ। ଆମ ଚାରିପଟେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତିର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟରୁ କିଛିଟା ଖୋଲି ଦେଇ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଋତପଲ୍ଲୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗଣିତ ପ୍ରକୃତିର ଭାଷା, ପ୍ରକୃତିରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। एथिरे किछि नाही, एटा माने हम आखी को देखा गला भले आलोर में देखुचे। एहा मझिरे धूली मुली अछि, खाली टिके अति सुंदर देखाउ, अल्प किछि देखाउ। तापरे इंफ्रारेड आलोक आ एक्सरे आलोक मिसेले इंफ्रारेड रो में देखि पारु छे चारियाडे इते धूली गुडा को में देखि पारु छे। आ एक्सरे रे हमें अति गरम जिंस देखि पारु छे। मन रखिता से न्यूट्रॉन स्टार का अति गरम, मझिरे न्यूट्रॉन स्टार को हमें देखि पारु छे। तो अलगा प्रकार आलोक यूज करिके आमे दुनिया रे जो सब चमत्कार जिंस अछि ता विषय रे बहुत किछि नुआ जिंस सिखि परिबा जदि ताको अलगा प्रकार आलोक रे देखि। जेनोमिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम इनफॉर्मेशन रो दुनिया रे जुगोपयोगी शिक्षा देई आकाश रे उड़ीबार स्वप्न देखैबा सह दक्ष और योग्य करी गढ़ी तोलिबा ऋतपल्लीर लक्ष्य। तो ऑलरेडी या जाना थिला कि डीएनए टा होची दीटा एंटी पैरेलल सुगर फॉस्फेट बैकबोन स्ट्रैंड रे बना जोथरे कि नाइट्रोजनस बेस गुडा पेयर हि चंती माने मॉलिक्यूल रो भीतर आडे एठी हम जेमति देखिले ए बाहर आडे कोन अछि से जो सुगर फॉस्फेट बैकबोन गुडा न्यूक्लियोटाइड रो सेटा रहउची आ भीतर आडे नाइट्रोजनस बेस गुडा बेस पेयरिंग करचंती या फलरे से दीटा स्ट्रैंड एंटी पैरेलल स्ट्रैंड अछंती से माने लागि कि रहउचंती डबल हेलिक्स बनै के रहउचंती। तो एठी मु जोडा कहतली तो पेयरिंग ता केमति होची गोटे स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन रे एडेनाइन विथ थायमिन साइटोसिन विथ गुआनिन। अब एटा डीएनए पई आरएनए पई कोन होबो आरएनए पई यूरासिल लागि आई मीन जगह कहा जगह रे आई मीन ओके परफेक्ट। अच्छा सेपटे गोटे झरका अच्छी दौड़ीटा झरका पटे बहुत दूर को जाइए दौड़ीर अंत ना तेणु देख खाली वेव सृष्टि होची गोटे पर गोटे क्रेस्ट तुम ये जो क्रेस्टा है ये जो क्रेस्टा यहाँ देख धीरे 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 डाण को पड़े तापर आउ गोटे क्रेस्ट आसला पड़े। अच्छा ता भितर तुम्हें खाली गोटे ये जो ग्रीन टा को मन कर लक्ष्य रख से ग्रीन कुआडे जाऊँगी कुआडे जाऊनी केवल ऊपर तल हो तुम जेकोसी गोटे बीड को देख नाली देख कि ग्रीन देख ग्रीन टाक देखा सहज कहीं से गोटे अच्छी तेना देख ग्रीन केवल ऊपर को जाऊँगी तल को आदियो ढेउटा देख तुम बाहर डाण को जाऊँ हाँ ना ना गणितर दक्षतार प्रकृतिर रहस्य भेद करी आत्मविभोर हेबा जेतिके आनंददायक आगकु थिबा जीवन युद्धरे घात प्रतिघातर सम्मुखीन होगा पाई धर्म अधर्मर परिभाषा बुझा सेतिकी काम्य। एही लक्ष्य स्थल रे पहुँचवा पाई ऋतपल्लीर पूज्य गुरुमानंकर हाथ बांटिबारे
ଅଛନ୍ତି ଋତପଲ୍ଲୀ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ। ଏହି ପରିବାରରେ ରହିଛି ଭାରତ ଓ ପୃଥିବୀର ଖ୍ୟାତନାମା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣାର ଅଭିଜ୍ଞତା। ସତ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅନୁଗ୍ରତା ଋତପଲ୍ଲୀର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ଦିନ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆସିଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆଜି ଜର୍ମାନୀର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ଲାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ PhD ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଯାଉଛି ଖ୍ୟାତନାମା ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କିଛି ମେଧାବୀ ଓ ଜିଜ୍ଞାସୁ ପିଲା ଖୋଜିବା ଆମ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।